Benar. Wes lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa sahaba wal qaraba wa ahli badrin ukhuti ajmain mahabbatal wasilatan bihim wa bi asma'ihim wa ila arwahi jami usulina wa furu'ina wa masaikhina wa ustadzina muallimina fiddin wa khususan hadiyatan ila arwahil malaikatil muqarrabun khususan hadiyatan ila arwahi Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an khususan hadiyatan ila arwahi Mbah Mufti Mbah Idris Batullah Manul Hasanah Batullah Sattar Mbah Hafsah Batullah Bapak Ahmad Jailani Ibu Fatimatuz Zahra Ibu Hafsah Kang Amar Kang Huda Munib ahlil kubur minal muslimina wal muslimat Sayyulillahi lahumul fatihah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa khususan hadiyatan ila arwahi Kiai Haji Dahlan Salim Sanati Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada santriwan dan santriwati diharap naik ke atas panggung. Kepada para tamu undangan diharap berdiri.
Kepada para tamu undangan, disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin jami'il khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadiril Jailani wa ila hadrati Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi wa zaujatihi wa ila hadrati Kiai Haji Mas Ahmad Tolha, Kiai Haji Mas Abu Amar Tolha, Kiai Haji Mas Ahmad Jailani, Kiai Haji Mas Abdullah Sirot, Kiai Haji Mas Abu Amar Abdullah Sirot. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما
قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا
إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin. Wahdini wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Amin. Bi barakati khatmil Qur'anil azim. Amin. Wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim. Amin. Wa'fu anna ya karim. Amin. Wa'fu anna ya rahim. Amin. Waghfir lana dzunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin. Amin. Wa ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an. Amin. Wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an. Amin.
wa syarrifna bi syarafati khatmil Qur'an. Amin. Wa albisna bi khilmati khatmil Qur'an. Amin. Wa adkhilnal jannata ma'al Qur'an. Amin. Wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirati bi hurmati khatmil Qur'an. Amin. Warham jami'a ummati Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an. Amin. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina Amin. wa fil qabri munisa Amin. wa fil qiyamati syafi'a Amin. wa ala sirati nura Amin. wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitraw wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilaw wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bi kulli suratin salamah wa bi kulli juz'in jazaa'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Amin. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin. Amin. Wansur wuzara'ahu wa ukala'ahu wa asakirahu ila yaumiddin. Amin. Waktu bis salamata wal afiyata alaina wa alal hujjaji wal guzati wal musafirina wal muqimin. Amin. Fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin alaihim ajma'in. Amin. Allahumma balligh thawaba ma qara'na wa nura ma talawna li ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam wali arwahi auladihi wa aswajihi wa ashabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Amin. Wali arwahi abaina wa wali arwahi abaina wa ummahatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhawatina wa asdiqaina wa ustadina wa qaribaina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wali arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasiltu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatai ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para bunyai, para sesepuh, para bini sepuh yang senantiasa kami taati. Yang terhormat Nyai Hajah Mas Fatimah Ahmad Jailani selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Islam At-Tauhid Madura. Yang terhormat Kiai Haji Mas Tufel Dardiri dan seluruh keluarga Ponpes Islam At-Tauhid Madura. Yang terhormat Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Madura. Yang terhormat Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Korcam Bangkalan. Yang terhormat Kiai Abdul Adim selaku amanah tashi. Yang terhormat Ustadz Muhammad Fauzi Faisal selaku amanah buku. Yang terhormat Ustadz Abdul Rashid selaku amanah metodologi. Yang terhormat Ustadz Walid selaku amanah sekretaris. Yang terhormat Kepala TPQ dan guru sekecamatan Bangkalan. Dan tak lupa pula juga para wali santri, para tamu undangan yang sangat kami sayangi. Semesta bertasbih, rangkaian puji lirik Sang Ilahi Robbi atas nikmat yang tak terbatas dengan memperkenankan kita bermuwajjah untuk khotmil Quran dan imtihan santri yang ke-6 yang insya Allah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tetap tercurahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dititik terang dikala insan dalam kegelapan dan menjadi setetes embun dikala insan dalam kehausan. Berikut ini rangkaian acara pada siang hari ini, hari Minggu 1 Februari 2026 bertepatan pada 13 Syakban 1447 Hijriah. Acara dimulai dengan prosesi khotmil Quran, acara kedua pembukaan, acara ketiga imtihan santri, acara keempat sambutan-sambutan, acara kelima pembagian ijazah yang diawali pembacaan SK, acara keenam penutup atau doa. Sebagai gerbang pembuka acara, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran dengan harapan mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga dengan pembukaan Ummul Quran tadi, acara pada siang hari ini berjalan dengan sukses tanpa akses. Memasuki acara ketiga, prosesi imtihan santri,
yang akan dipandu oleh Ustazah Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh, para pinesepuh yang senantiasa kami taati, yang kami hormati, para pengurus koordinator pendidikan Al-Quran metode Qiraati cabang Madura, yang kami hormati para pengurus Korcam se-Madura, para ustadz ustadzah, para wali santri, para tamu undangan, dan serta anak-anak kita yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, atas nikmat yang tiada batas, sehingga hanya atas izin beliaulah memperkenankan kita bermuajahah dalam acara Khatmil Quran dan imtihan santri Ponpes Islam At-Tauhid Madura yang ke-6. Boleh minta tepuk tangannya Bu, Bapak? Perlu kita ketahui bahwasanya untuk bisa berada di titik ini, anak-anak kita ini harus mengikuti melewati EPTAK sebanyak 3 kali. Ada yang tahu apa EPTAK itu Ibu, Bapak? Ada yang tahu? EPTAK itu adalah evaluasi belajar tahap akhir Qiraati. EPTAK yang pertama dilaksanakan di Ponpes Islam At-Tauhid Madura, dan EPTAK yang kedua dilaksanakan di Ponpes Ummul Qura Cangkreng Timur, dan yang ketiga di TPQ Darul Ulum Barisan Indah Sampang. Dan alhamdulillah anak-anak kita dinyatakan lulus tingkat dasar. Tepuk tangan Ibu, Bapak. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita, maka diadakanlah acara Khatmil Quran dan imtihan santri pada siang hari ini. Sebelum imtihan dimulai, anak-anak kita akan membacakan Gharib Mushkilat dan dilanjutkan dengan membaca tajwid. Sudah siap anak-anak? Siap. Baca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mim kecil waqaf lazim harus berhenti. 2.3 mu'anakoh berhenti di salah satu tempat. Ola kofadim tanda waqaf sebaiknya berhenti. Sola kof lam alim zat sod tanda wasol sebaiknya terus. Ana fa ana, nah tulisannya panjang dibaca pendek. Ya ana Iko ana, nah didahului hamzah tetap dibaca panjang. Auqoh hiro, hati-hati ro dibaca panjang. Mayyasa illahu, hati-hati syah dibaca pendek. Dalika lamin, hati-hati lamin bukan liman. Daka, setiap amikin sukun wakafnya dibaca sukun. Daka, setiap an wakafnya dibaca fathah panjang 1 alif. Alladzina berjiwat di awal ayat tidak dibaca. Qaumanillahu jika dibaca wasol. Kata tanwin dibaca fathah pendek. Surat atas Yasin ulangan ada 4, hukumnya ada 3. Surat atas Yasin dibaca sin. Ya bersutu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 245. Bastotan terdapat di surat Al-A'raf ayat 69. Surat atas Yasin tetap dibaca sot. Limusaitirin terdapat di surat Al-Baqarah
ayat 22. Surat An-Yasin boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Amhumul musaitiruna atau amhumul musaitiruna terdapat di surat At-Tur ayat 37. Anaba, anabu, anasia, al-anamira. Di Al-Quran semua anak hanya panjang dibaca pendek kecuali 4 hanya tetap dibaca panjang. Anaba terdapat di surat Luqman ayat 15. Anabu terdapat di surat Az-Zumar ayat 17. Anasia terdapat di surat Al-Furqan ayat 49. Al-Anamila terdapat di surat Al-Imran ayat 119. Apa-in panjang-panjang dibaca pendek terdapat di surat Al-Imran ayat 144 dan di surat Al-Anbiya ayat 34. Min nabai banyak panjang dibaca pendek terdapat di surat Al-An'am ayat 34. Ilu jika dibaca wasal, Allah tahilu ilu yalhad zalika jika dibaca wasal, yalhad zalika terdapat di surat Al-A'raf ayat 176. Lamunahum Allahu ya'lamuhum jika dibaca wasal, la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Bara'atun minallah di awal surat At-Taubah atau Bara'at tidak boleh membaca basmalah tetapi membaca ta'awudz. Illa sebaiknya dibaca wasal kecuali auliya Allah illa taf'alu terdapat di surat Al-Anfal ayat 73. Illa qalil illa taunkiru terdapat di surat At-Taubah ayat 39. Syai'in qadir illa taunsuru terdapat di surat At-Taubah ayat 40. Malaihim banyak panjang dibaca pendek. Majreha bacaan imalah. Imalah ialah mengirimkan bunyi fathah kepada kasrah terdapat di surat Hud ayat 41. Irkab ma'ana dibaca irkam ma'ana terdapat di surat Hud ayat 42. Yaumi idin hati-hati bukan yauma idin terdapat di surat Hud ayat 66 dan di surat Al-Ma'arij ayat 11. Samuda banyak panjang dibaca pendek. Kata manna bacaan ismam. Ismam ialah isyarah menuju di tengah dengung terdapat di surat Yusuf ayat 11. Litat dua, dia berdua, dia berdua, mana berdua, dan nada dua, otak panjang dibaca pendek. Litat dua terdapat di surat Ar-Ra'd ayat 30. Dia berdua terdapat di surat Muhammad ayat 4. Dia berdua terdapat di surat Ar-Rum ayat 39. Mana berdua terdapat di surat Muhammad ayat 31. Dan nada dua terdapat di surat Al-Kahfi ayat 14. At-Tunja, Tunjanun, Sinwanun, Rinwanun bacaan idhar wajib. Idhar wajib ialah nun sukun bertemu ya atau waw dalam satu kalimat. Di Al-Quran ada 4. At-Tunja terdapat di surat Ibrahim ayat 3. Tunjanun terdapat di surat As-Saff ayat 4. Sinwanun terdapat di surat Ar-Ra'd ayat 4. Rinwanun terdapat di surat Al-An'am ayat 99. Mi'atun, mi'ataini hati-hati ini dibaca pendek. Sakta ialah berhenti sejenak tidak boleh bernafas sekedar satu alif. Dalam Quran ada 4. Iwada, Qayyima terdapat di surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2 juz 15. Marqalina Bada terdapat di surat Yasin ayat 52 juz 23. Waqilaman terdapat di surat Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Kalaban Rona terdapat di surat Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30. Nanya panjang dibaca pendek terdapat di surat Al-Kahfi ayat 38. Walakinna nanya tetap dibaca panjang. Dalikum annar jika dibaca wasol. Dalikumunnar fihi buhanan illa mautab bacaan mat mubalaghoh hati-hati dibaca panjang. Dan setiap ilah sebaiknya dibaca terus terdapat di surat Al-Furqan ayat 69. Kabut ittaqadat jika dibaca wasal. Al-Ankabut ittaqadat do'in do'kan boleh dibaca du'in terdapat di surat Ar-Rum ayat 54. Abduluna jika wasal hanya dibaca pendek terdapat di surat Al-Ahzab ayat 10. Ar-Rasula As-Sabila jika wasalnya dibaca pendek terdapat di surat Al-Ahzab ayat 66 dan 67. Alhamdulillah jika wasal dibaca katakan alhamdulillah
la. Arinal ladaini, hati-hati bukan arinal ladina. Jamiyun, bacaan tasir. Tasir ialah meringankan bacaan hamzah yang kedua. Dapat di surat Fussilat ayat 44. Ituni, dibaca ituni. Dapat di surat Al-A'raf ayat 4. Bisamawat ituni. Jika wasal dibaca bisamawati ituni. Bisal ismu dibaca bisal ismu. Dapat di surat Al-Hujurat ayat 11. Wallahi illallahi. Bacaan hati-hati. Salah sila hanya panjang dibaca pendek. Qawariro min fiddah. Cara membacanya ada 3. 1. Qawariro min fiddah. 2. Qawariro min fiddah. 3. Qawariro min fiddah. Berapa di surat Ad-Dahr ayat 15 dan 16. Kholidaini, hati-hati bukan kholidina. Tamma aminin, hati-hati bukan tumma aminin. Nafahu, awakihu, darwahu, hati-hati hu dibaca pendek. Alaihullah, hati-hati alaihu bukan alaihi. Yang tahi, hati-hati hi dibaca pendek. Diminum dulu airnya. Sudah? Lanjut baca tajwid ya. Baca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kunna, setiap nun dan mim yang bertasdid. Contoh, inna, tumma, innama, walamma, walakinna. Perbedaan sukun dan tanwin sama dalam suara, beda dalam tulisan. Contoh, man, min, mun. Hukum sukun dan tanwin dibagi 5. 1. Idgham bi gunna. 2. Idgham bila gunna. 3. Iqlab. 4. Idhar. 5. Ikhfa. Idgham bi gunna. Setiap sukun dan tanwin bertemu ya. Bau mim nun tetap bertemu ya. 5. Yaro. Wujuhu yawma idin ayyatuba li qaumi yuqinuna. Bertemu wau. Liwaroihim adabu wasibun. Iwajau wala amtan kuwatin wala nasirin. Bertemu mim. Ma'akum lakafurum mubinun fatham mubinan mimma immahinin. Bertemu nun. Min nasirina hittatun naufir lakum an nafsihi darajatin man nasya'u. Idgham bilahunna. Setiap sukun dan tanwin bertemu lam dan ro. Contoh bertemu lam. Milladunka walilil la yusbihunna latiful lima dikrul lil alamina. Bertemu ro. Kamar rabbukuma fi syatir radiyatin wafurur rahimun birrabbir rahimin. Iqlab, setiap sukun dan tanwin bertemu ba. Contoh, amila yumbitu jazaa'am bima mim baqiyatin ambatakum awanum baina. Idhar, setiap sukun dan tanwin bertemu ha ain ha. Contoh bertemu hamzah. Man utiya adin akhahum kufuwan ahadun adabun alimun. Bertemu ha. Min haitsu mulaqin hisabian liman haulahu aqo'an hisaban. Bertemu kha. Man khaffat kadibatin khati'atin ilaan khafiyan idal karatun khosiratun. Bertemu ain. Min indillahi tabaqan au tabaqin ulukin adimin sami'un alimun. Bertemu wain. Min ghislinin adabun ghalidun qauman ghairakum iyyakum waniyan. Bertemu ha. In hal butuna kullu syai'in harikun lakumul anhara qalu awalam nanhaka. Ikhfa, setiap sukun dan tanwin bertemu 15. Ta, jim, dal, za, sin, soddo, tokdo, fa. Bertemu ta. Ya tahtiha bertemu ta. Sajadan bertemu jim. Anjainakum bertemu dal. Ridwanun daniyatun bertemu dal. Lalladhi bertemu za. Yauma idzil zurqan bertemu sin. Innal insana bertemu shin. Adabu syahidun bertemu sad. Qaumau salihina bertemu dad. Musyiratun dhaikatun bertemu ta. Wama yautiku bertemu ba. A'udzu
qalu bertemu kaf. Maka yatlu hukum sukun dibagi tiga. Satu, idgham mithli. Dua, ikhfa sawawi. Tiga, idgham sawawi. Idgham mithli, setiap sukun bertemu mim. Contoh, lahum ma yattaquna, humma anfaqu, lakum ma sa'altum, kuntum muslimina. Ikhfa sawawi, setiap sukun bertemu ba. Contoh, innahum bidzalika kafihim min hijaratin, dzalikum bala'u wa ma hum biqalijina. Ikhfa sawawi, setiap sukun bertemu selain im dan ba. Contoh, humna imuna, kulna am wa antum dafiluna am lam tunzirhum. Idgham mutamatsilain, setiap huruf yang sama yang pertama sukun. Contoh, idrib yang soka yusrif fil qadri wa qad dakhalu wa bihat tijaratuhum. Idgham mutamatsilain, setiap sang sukun bertemu to, sukun bertemu ta, sukun bertemu dan sukun bertemu ta, sukun bertemu ro, sukun bertemu to, sukun bertemu to. Qala qa'imatun, sukun bertemu ta, lain basatta, sukun bertemu dan qolat dawa, sukun bertemu ta. Qad tabayyana, sukun bertemu ro. Qul rabbi, sukun bertemu do. Idzalamu, huruf-huruf idgham mutajanisain. Ta to ta dal ta lam ro dal do. Idgham mutaqaribain, setiap sukun bertemu dal, sukun bertemu mim, sukun bertemu kaf. Contoh, sukun bertemu dal, dan hal zalika, sukun bertemu mim. Ya bunayya rukam ma'ana, sukun bertemu kaf. Alam nakhluqkum, huruf idgham mutaqaribain. Ta dal ba mim qaf kaf. Qalqala ada 5. Qaf ta ba mim dal, qalqala dibagi 2. Qalqala sughra dan qalqala kubra. Qalqala sughra, qalqala yang artinya asli. Contoh, qaf yaqra'u, qa yaqharu, ba yabqalu, jim yaj'alu, dal yadkhulu. Qalqala kubra, qalqala yang artinya serta disebabkan dibaca waqaf. Contoh, ahadun ahad, khalaqal khalaq. Lafzul jalalah dibagi 2, tafhim dan tarkib. Dibaca tafhim jika lafzul jalalah didahului harakat fathah. Contoh, wallahu nasullahi, dibaca tarkib jika lafzul jalalah didahului harakat kasrah. Contoh, billahi, bismillahi, asyamsiyah dan al-qamariyah. Asyamsiyah, setiap al bertemu huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah ada 14. Ta, dal, ro, za, sim, shin, sod, do, lam, nun. Contoh, watini, ad-dunya, as-salatu, wasyamsi, ar-rahmani, an-ni'mati, ad-dhalali, wat-tamarati. Al-qamariyah, setiap al bertemu huruf al-qamariyah. Huruf al-qamariyah ada 14. Ba, jim, ha, qaf, ain, wain, fa, qaf, qaf, mim, wa, hamzah. Contoh, al-malamu, al-hamidu, al-jum'atu, al-qabiru, al-wahidu, al-filu, al-kabiru, al-azizu. Setiap sukun bertemu ya atau huruf dalam satu kalimat. Dalam Quran ada 4. Ad-dunya, dunyanun, silwanun, winwanun. Kubra dibagi 2, tarkib dan tarkib. Ro tafil, rakata lain, rumatain. Sukun didahului fathah atau dhamma, sukun didahului kasrah, sukun didahului kasrah bertemu huruf istilah. Huruf istilah ada 7. Ho, sof, ho, roin, qaf. Rohidu didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhamma dibaca waqaf. Contoh, Rabbana, khairan, waidan, kabirun, arsala, Qur'anun, amirtahu, irji'u, mirsadun, irqasun, syaf, al-qadr. Ro tarkib, rakasrotain, sukun didahului kasrah. Rohidu didahului sukun dibaca waqaf. Rohidu didahului selain ya yang sebelumnya ada fathah dibaca waqaf. Contoh, Muslim, Fir'auna, Fakabir, Khair, Basir, Dik. Hukumat dibagi 2, mat tabi'i dan mat far'i. Mat tabi'i, fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhamma diikuti waw sukun. Adanya satu kali atau 2 harakat. Contoh, la, bi, du, nuhiha. Mat far'i dibagi 13. 1, mat wajib muttasil. 2, mat jaiz muqasil. 3, mat arid disukun. 4, mat iwad. 5, mat silaf. 6,
panjangnya satu alif atau dua harokat. Contoh, aliman, alima. Mad silah dibagi dua, mad silah qasiro dan mad silah tawilah. Mad silah qasiro, setiap hi dan hu yang dibaca panjang, panjangnya satu alif atau dua harokat. Contoh, lahu, hihi. Mad silah tawilah, setiap hi dan hu yang bertemu hamzah, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh, dohrihi, inna, annaha, lahu, akhadahu. Mad badan, setiap a, i, u yang dibaca panjang, panjangnya satu alif atau dua harokat. Contoh, aman, ituni, utia. Mad tamkin, setiap ya kasroh bertasdid bertemu ya sukun, panjangnya satu alif atau dua harokat. Contoh, ummiyina, uyitum, nabiyina. Mad lid, maka diikuti wawu atau ya sukun bertemu huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh, qaufun, qauf, ilaihi, ilaihi. Mad lazim, musaqqal kalimin, wasabihi bertasdid, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh, walaqolina, atuhaduni. Mad lazim, mukhaffaf kalimi, bertemu sukun, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh, al-ana. Mad lazim, mushbah harfi, huruf yang dibaca panjang, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Jumlahnya ada 8. Huruf kafah, ain, sin, lam, kaf, mim. Contoh, alif lam mim, alif lam mim shad. Mad lazim mukhaffaf alif, huruf yang dibaca panjang, 1 alif atau 2 harokat. Jumlahnya ada 5. Ha, ya, ko, ha, ho. Contoh, toha, yasin, hamim, ain, sin, qaf. Alif lam ra, alif lam mim ra, tosin, tosin mim, kaf, ha, ya, ain, shad. Mad badan bertemu tasdid, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh, qul Allahu, qul adzakaraini. Setiap huruf yang sama, yang pertama sukun, namanya idgham mutamatsilai, kecuali wawu sukun bertemu wawu dan ya sukun bertemu ya yang dibaca maka tabi'i fi yaumin isbiru wa sabiru. Baca kalimat basmalah. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Ada pelajaran apa? Bimusaytirun. Lihat dulu. Lihat tulisannya. Am humul musaytiruna. Saat atasnya sin boleh dibaca sad, boleh dibaca sin.
am humul musaitiruna atau am humul musaitiruna. Terdapat surat At-Tur ayat 37. Diurai tajwidnya dari sini sampai sini. Idhar safawi asyamsiyah mat-tabi'i al-qamariyah ra tafhim mat-tabi'i mat-arid lis-sukun. Oke. Boleh duduk. Ya. Kelihatan? Baca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ada pelajaran apa? La ta'manna. Bacaan Ishmam ialah isyarah mencucu di tengah dengung. Dapat di surat Yusuf ayat 11. Diurai tajwidnya. Enggak kelihatan. Saudari Aklia. Dipegang backnya. Backnya dipegang. Maju sampai kelihatan. Baca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hada ma wa'adar-rahman wa sadaqal mursalun. Ada pelajaran apa? Min marqadina hada. Bacaan sakta ialah berhenti sejenak, tidak boleh bernapas sekadar satu alif. Terdapat di surat Yasin ayat 52 juz 23. Tajwidnya dari sini. Mat-tabi'i asy-syamsiyya ra tafhim mat-tabi'i al-qamariyya ra tafhim mat arid sukun. Minta tepuk tangannya Ibu, Bapak.